हेलो स्टूडेंट्स चल आम ए 2020 एमआईएल ओडिया क्वेश्चन पेपर देखीदबा। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीन जन 100 मार्क एमआईएल ओडिया कवरेज केमती अच्छी तार संपूर्ण ज्ञान पाइजु पिला राइट 15 पेज क्वेश्चन पेपर गुटे गुटे करके देखा। पेज 2 इठी देखो पिला 1 into 5 बोले 1 मार्किया क्वेश्चन 5टा आसछि ठीक अच्छे। अच्छा एमती तापरे खन आज देखो एक क अच्छी ख अच्छी खरे कौन अच्छी 1 into 3 बोले 1 मार्किया क्वेश्चन 5 3 8 हला पिला तापरे 2 मार्किया क्वेश्चन दुईटा 3 मार्किया क्वेश्चन गुटे नहीं कि एपटे देख नेक्स्ट पेज 1 नंबर क ख ग घ गला पिला माने तापर देखिबा 2 नंबर क ख ग घ वो गला पिला वो रे 5 मार्क आसी बोले लॉन्ग क्वेश्चन इटा 2 रे सेमती क ख ग घ आ वो आसीबो आमे देखि देखि दिबा। अच्छा 2 रे करे सिटी भी करे 5 मार्क एटी भी करे 5 मार्क सिटी खरे 3 मार्क एटी भी खरे 3 मार्क सिटी गरे 4 मार्क 2 मार्किया क्वेश्चन दुईटा एटी भी 2 मार्किया दुईटा तापरे घरे सिटी भी 3 मार्किया 3 into 1 देछि देखो पिला 3 मार्किया क्वेश्चन सो एटा 3 मार्किया तापरे ओरे सिटी 5 मार्क एटी भी 5 मार्क 150 टी शब्द बोले एटा तुमको लॉन्ग क्वेश्चन पिला तापरे 3 नंबर चलो सेम देखो क ख ग घ अच्छे राइट ओ पंत थी हेले 1 नंबर एटा गल्प प्रथम देला तुमको पिला माने पद्य सॉरी प्रथम गद्य तापरे माने प्रबंध तापरे पद्य वार्ता पिंगलार अभिसार एगुड़ा तापरे तुमको आसला गल्प गल्पर मध्य सेमती क ख ग घ ओ क केते मार्क 5 मार्क 1 into 5 ख केते मार्क 3 मार्क 1 into 3 राइट तापरे ग केते मार्क 2 into 2 4 मार्क तापरे 3 मार्किया क्वेश्चन गुटे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन गुटे एति होला तुमरो सेक्शन प्रोज पोएट्री नॉन डिटेल रो पिला माने नहीं तापरे देखो ता माने पिला माने तुम कौन जान लो प्रति सेक्शन रो 20 लेखा मार्क आसी नहीं कि एबे प्रबंध रो 20 माने प्रोज सेक्शन आउ पोएट्री रो 20 पोएट्री सेक्शन तापर आइला तुमरो गल्प रो 20 तीनटा सेक्शन नॉन डिटेल सेक्शन सरला तापरे नेक्स्ट 3 नंबर को 3 नंबर तो सरला पिला माने कांगल तीनटा विषय वाला प्रबंध तापरे पद्य तापरे ये नेक्स्ट जीवा ग्रामर सेक्शन को देखिबा आउ 20 मार्क कौन कौन देछि ग्रामर रो देखो फर्स्ट 5 मार्क अनुच्छेद। अच्छा ये अनुच्छेद 4 नंबर रही पेज 8 तो अनुच्छेद तो पेसेज डाउन क्वेश्चन पिला माने इठी भी 1 into 4 4 मार्क 2 into 3 6 मार्क 6 4 10 मार्क ये तुम वीडियो करके छाड़ी तुम गोटे सैंपल रे तुम देखिथिबो। अच्छा ग्रामर क ख गला ग रे पद्य आसीबो से सिमती पद्य अंश दबो 5टा क्वेश्चन दबो 5 मार्क तापर आउ 5 मार्क पिला माने घ को आसिला सेटा कोन ना सृजनात्मक लेखनी नहीं कि जेमिति खेलरू महाभारत पढ़थिला 20 रे धीर पानी पत्थर काटे एटा तुम गोटे लेखिकी तुमको देइथिली गोटे वीडियो रे पिला माने देखथिबो तापर गरजिला मेघ बरसे नहीं एटा मते इंपोर्टेंट एमटी वेसल साउंड्स मच भला एटा ठीक अछि तापर 5 नंबर दिबा ये 5 4 20 हे गेला तुमको नहीं कि प्रोज माने गद्यांश 10 पद्यांश 5 15 आउ सृजनात्मक 5 20 हे गेला नेक्स्ट दिबा नेक्स्ट 5 नंबर रे तुमको आइला देखो पत्र लिखन दरखास्त पत्र लिखन और रे दरखास्त आस पे टिक मन देख शुण
ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲିଖନଟା ସହଜ ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ କିମ୍ବା କୁଣିଆ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାମୁଁ ଦାଦା ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖ ବୋଲିଟା ବହୁତ ସହଜ। ତୁମେ ଚିଠି ଲେଖିବାର କ'ଣ ଜାଣିନ କି ପିଲାମାନେ? ସେ ଚିଠି ଲେଖିବା ହିସାବରେ ଲେଖିଦେବ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫର୍ମେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛି ପତ୍ର ଲିଖନକୁ ଆଉ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଲେଖନୀରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମେଟ୍ କାଟିକି ଲେଖିଛି ତୁମକୁ କାଲିକି ଛାଡ଼ିବି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିବା ପିଲାମାନେ ହେଉ କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାମାନେ ହେଉ ତୁମେ ଦରଖାସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ପତ୍ର ଲିଖନ ସହଜ ଅଛି ବୋଇଲେ ସହଜ ଲେଖିଦେବ। କେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଟିକେ ଭଲ ଲେଖିପାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଏ 5 ମାର୍କକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପତ୍ର ଲିଖନ ଅପେକ୍ଷା ଦରଖାସ୍ତ ଟିକେ ଜଟିଳ ହେବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କର ବୋଲେ 1/3 କହିବ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁଟା ସମରାଇଜ୍ ନେଇକି 1/3 ବୋଲେ ମନେ 300 ୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଛି ବୋଇଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ ନା ତାକୁ 1/3 ବୋଲି କେତେ 100 ୱାର୍ଡ଼ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଆର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବ। କଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ଦେବ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ନା। ଏହି ହିସାବରେ ତୁମେ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେକୌଣସି 2ଟି ରୂଢ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଦେଖ 1 ଦେଇଛି ଚଷୁ କୁଟିବା। ଚଷୁ କୁଟିବା ବୋଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବୋଲେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥାରେ ଚଷୁ କୁଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଭାବଟାକୁ ଭିତରେ ରଖିବ ମନରେ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଜାଗାରେ ଚଷୁ କୁଟିବା ବୋଲିବାଟା ୟୁଜ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ବଣ ବିଛୁଆତି ବୋଲେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ। ତ ବାକ୍ୟ କେମିତି କରିବ ନା ହରିବାବୁଙ୍କ ପୁଅଟି ବଣ ବିଛୁଆତି ଅଟେ ବୋଲେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ଦୁଷ୍ଟ ତୁମେ ଲେଖିବନି ବୁଝିବ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ବଣ ବିଛୁଆତି ବୋଲିକି। ଜପମାଳା ଜପମାଳା ବୋଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘୁଷି ହେଉଥିବାଟା ପିଲାମାନେ। ତ ତୁମେ ବାକ୍ୟ କଲାବେଳେ ଲେଖିବ ରମେଶ ହେଉଛି ଆମର ଜପମାଳା ବୋଲେ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଡାକି ତାର କାମ କରିବା ତା ହାତରେ। ତାପରେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ନାଇଁ କି ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ବୋଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଠକିଦେବା। ହେଲେ ଇଏ ଠକିଦେବା ବୋଲି ଜିନିଷଟା ତ ମନରେ ରଖିବ ଭାବଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କଲାବେଳକୁ ଏମିତି ଲେଖିବ ଲୋକଟି ଦୋକାନୀର ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖସି ପଳାଇ ଗଲା। ରାଇଟ୍ ଏମିତି ଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କର 2 ମାର୍କ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଜିଜ୍ଞାସା। ସେମିତି ଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ରୂପ ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ରୂପାନ୍ତର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା ତାହା କ'ଣ ବୋଲି ପଡ଼ୁଛି ଅଶ୍ରୁତ ପୂର୍ବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ମୃତ ହୋଇଛି ପତ୍ନୀ ଯାହାର ମୃତଦାର ଏକ ପଦ। ତ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରା ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ 2 ମାର୍କ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖ ସମାଚାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ନାଇଁକି। ତ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ବୋଲେ ଶକ୍ତ ଶକ୍ତ 2ଟା ଦେଇଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତର ଅର୍ଥ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ମସ ଅଛି ନା ହଁ ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୃଢ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତ ବୋଲେ ଆସକ୍ତ ବା ଅନୁରକ୍ତ ହେବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବଦ୍ଧ ବୋଲିକି ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ବଦ୍ଧଟା କ'ଣ ବିନାଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଦ୍ଧଟା କ'ଣ ଆବଦ୍ଧ ବୋଲି ବୁଝିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଭାସ ଦେଇଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ମସ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପେଟପୁଡ଼ା ସ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଆଭାସ ମସ ଥିବାଟା ହେଉଛି ସୂଚନା ଆଉ ପେଟପୁଡ଼ା ସ ଥିବାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ଭାଷଣ। ସେମିତି ଶିଳ ବୋଇଲେ କ'ଣ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଳ ବୋଇଲେ କ'ଣ ଭଦ୍ର ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ କ ଖ ଘ ସରିଲା ଆଉ 2 ମାର୍କ ଅଛି ତୁମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଫକୀର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ କୁହ ଅମୀର। ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଅନୁକୂଳ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ମନେ ରଖିଥିବ। ଅପରାଧୀ ନିରପରାଧୀ ଆବାହନ କ'ଣ ହେବ ବିସର୍ଜନ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷ ମୋତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲାବେଳେ କହିଥିଲି ଓ ଆରେ 2-3ଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସିବ ବୋଲିକି। ଏ ବର୍ଷ ବି ତୁମେ ଦେଖ ଓ ଆରେ ଗୋଟେ 2ଟା ଆସିବ। ମୁଁ 2ଟା ବୋଲି କହିଥିଲି 3ଟା ପଡ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ତ ତେଣୁ ଅରେ ଆରମ୍ଭ ଆରେ ଆରମ୍ଭ ଯାକ ବେଶୀ ଆସିଥାଉଛି ଟିକେ ନଜର ଦେବ।
चलो तापर देखा कौन अच्छी दुईटी शब्दर भ्रम संशोधन कर बोले स्पेलिंग करेक्शन करवा अच्छी पाने ये जो पूर्वान्न बोलीदेला सीटा हूँ कौन पूर्वान्न को हलंत दब अण लिखा अच्छी पापर ये करेक्ट स्पेलिंग्स रे पिला माने तुमको बेसी रे स थिबा पद जाक बेसी आइबो म स तालबे स मूर्धन्य स क स कुआड़े देथिबो बदल देथिबो हर्ष ई दीर्घ ई बड़ त सान त बड़ द सान ध एमती जाको जोटारे आमर कन्फ्यूजन बेसी रोचु से रिलेटेड वर्ड्स को लेकरी भ्रम संशोधनटा दब तेणु से प्रकार जाक बाछि बाछि तुम्हें टेस्ट पेपर रखी कि तुम बही बैक साइड देथिबो सेटा को स्टडी करके परफेक्ट प्रैक्टिस कर दो पिला माने मु ग्रामर सेक्शनटा तुम सहित टिके शेयर कली डिस्कशन कली राइट आउ तुमको मु पूरा 100 मार्क 15टा पेज जाकर कौन कौन आसी से विषय रे गाइड कली तुम सेठू जान जे प्रोज पोएट्री नॉन डिटेल 20 मार्क है गला ग्रामर नहीं कि तापर आसी तुमरो ये 20 40 मार्क 100 मार्क ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग काले कि तुमको पत्र लिखन और दरखास्त मध्य कौन डिफरेन्स लिखा शैली केमती छाड़बी सकाळू तुम देख बाय।